Bonjour tout le monde, ça va? Aujourd'hui on va prendre une nouvelle leçon très simple, très facile à comprendre et également très intéressante. Ravi d'être parmi vous, moi monsieur محمد عبد الفتاح. طلاب الاعزاء اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. معكم النهارده مسيو محمد عبد الفتاح. زي ما احنا متعودين مع بعض هنكمل unité 1 titré بعنوان La famille de رامي، أسرة وعائلة رامي. ولكن هنبدأ النهارده لوسون جديدة وهي لوسون 4. في اللوسون دي هنتعرف ان شاء الله عن وعلى قاعدة مهمة وصوت جديد وحرف جديد à savoir le son U ou bien la lettre U. طبعا احنا عندنا حرف ال U او le son U. هنشوف ازاي بننطقه في الكلمات اللي جاية. مع اول كلمة le cube le cube le cube 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 يعني المكعب. انا طبعا يا ولاد بنطق الحرف U cube le cube le cube مكعب le cube المكعب. الصورة اللي بعد كده صورة القمر la lune la lune la lune la lune 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 la lune قمر. une prune une prune une prune prune فاكهة البرقوق البرقوق اللي هو الفاكهة. une prune une prune une prune. حتى بص كده في الارتيكل في الأداة une prune برقوقة. le ruban le ruban le ruban le ruban ruban le ruban le ruban le ruban le ruban اللي هو طبعا الوشاح اللي بربط بيه طبعا اي هدية. le ruban le ruban. la tortue 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 tortue اللي هي السلحفاة. la tortue la tortue la tortue la tortue السلحفاة. tortue tortue سلحفاة. une bulle une bulle une bulle une bulle une bulle الفقاعة. une bulle une bulle فقاعة. des lunettes des lunettes des lunettes نظارة. طبعا الكلمة دي دايما بكتبها في البلوريال. des lunettes نظارة des lunettes des lunettes نظارة. un mur un mur un mur mur يعني الحائط. un mur 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 حيطة. mur يبقى انا بنطق هنا الحرف U mur un mur un mur حيطة. une perruche une perruche une perruche une perruche الببغاء بنطقه تاني ازاي يا حبايبي؟ une perruche une perruche اللي هو الببغاء. وزي ما احنا متعودين بيقول لي اقرأ الجملة لي لافراز. لي لافراز بيجيب لي جملة في آخر اللسون ويقول لي اقرأها ولازم أنا أكون عارف طبعا معناها. Luc porte des lunettes. Luc porte des lunettes يعني Luc طبعا اسم شخص أو اسم garçon. porte لابس أو بيلبس des lunettes نظارة. Luc porte des lunettes. Luc porte des lunettes. Luc يرتدي نظارة.
هنعيد الكلمات اللي فاتت دي مرة أخرى نركز مع بعض فيها. autrefois lis la phrase اقرأ الجملة. Luc porte des lunettes. Luc porte des lunettes. Luc بيلبس نظارة. Une perruche. Une perruche. Une perruche. Une perruche. Une perruche. Une paire. Perruche. Une perruche. ببغاء. Un mur. 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 حائط. Des lunettes. Des lunettes. Des lunettes. نظارة. Des lunettes. Des lunettes. نظارة. Une bulle. Une bulle. Une bulle. Une bulle. Une bulle. فقاعة. Une bulle. Une bulle. فقاعة. La tortue. La tortue. La tortue. La tortue. السلحفاة. La tortue. La tortue. La tortue. السلحفاة. Le ruban. Le ruban. Le ruban. Le ruban. Le ruban. طبعا ruban رباط زينة كده. Une prune. Une prune. Une prune. Une prune. برقوقة. Une prune. Une prune. برقوقة. La lune. القمر. La lune. 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 القمر. Et finalement, le cube. Le cube. Le cube. Le cube. Le cube. 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 اللي هو المكعب. بكده يبقى وصلنا حبايبي لنهاية الليسون بتاعتنا النهارده ونهاية الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر. ميرسي بور فو et à la fois prochaine. Au revoir.